आज जटणी निर्वाचन मंडल रे भिन्न दृश्य देखा मिलूँ एटी बीजेपी बीजेडी एक माने बीजेडी एक माने जी बीजेडी रे थिले जी पदपदवी थे जी तांकर सुनाम रही तीन तीन थर सरपंच सी आज बीजेडी परित्याग करी बीजेपी रे मिसिले आ गोटे कथा रखिले सर्वसाधारण मो गुरु खोर्धा विधायक गणेश जगदेव बीजेडी थिला बेले गुरु से गुरु पथ को अनुसरण करी मु आज अवहेलित बीजेपी रे सामिल होइछि। छतावर पंचायत को विकास दर रे त्वरान्वित करने मु मैडम को सहयोग नहीं आ स्थानीय जो युव नेता अच्छा खोर्धा जिला बीजेपी सभापति विश्वरंजन बर्जना तांकर भी सहयोग नहीं से मु आज बीजेपी रे सामिल होइछि। संपर्क कौन कह मु गोटे दल भितर थिली ता भितरे मुझे समालोचना क्या करवाटा ठीक नुहे किंतु मु पॉजिटिव वाइब रो पिलाटे मु गोटे कथा कहबी वर्तमान मोर जो कहते थानापति किए जटणी रे आमर एना भारतीय जनता पार्टी विश्वरंजन बड़जना महोदय लुलु भाई जहाँकर दक्ष नेतृत्व एवं तांकर पराकाष्ठा को मु आग्रह प्रकाश करी सम्मान देई एवं तांको सहित आज उपस्थित थे प्रशांत जगदेव महोदय जी छात्र जीवन में मो सहित छात्र राजनीति आमको बहुत सहयोग कर यशस्वी सांसद महोदय आम अपराजिता मैडम महोदय से नेतृत्व में मु अनुप्राणित है आज भारतीय जनता पार्टी जोग देछि। निश्चित रूपे से पूर्व दल रे जो टाइप रो काम करूथलु लोक मान पे काम करूथलु ओडिशा सारा बुली संगठन करिवारे सहाय होउथलु ए दल पई मध्ये 100% अवदान रखिबो। नहीं आपण पंचायत रे आज किसी भित्ति प्रस्तर स्थापन कले सांसद महोदय आउ तांको सहित थिले लुलु बर्जना खोर्धा विधायक कौन कौन भित्ति प्रस्तर स्थापन हला लोक कौन कार्य लगे से संपर्क सूचना एठी हमर जो गोटे डुओ सरकार अच्छा डीओ सरकार माने ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी केंद्र भारतीय जनता पार्टी सेमती जटणी रे लुलु बर्जना पार्लियामेंट रे हमर अपराजिता षडंगी महोदय ए दुई जन जो बलिष्ठ नेतृत्व आज देखंतु प्रति आगुर कोन नेतृत्व नथिले एभली कहीं गोटे विरल योजना सब भेटी दौन ये कौन है देखो गोटे 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 ब्लॉक रे गोटे गोटे 53 लाख टंकार आदर्श पाठागार अर्थ माने भाविले भावना को सम्मान दौची जे नाई पिला माने पाठ पढ़े कौन पाठ पढ़े ये जमी गाँ गंडार आम आखड़ार अच्छी पाठ पढ़ुं से नुहे टोटाल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बही सब रम पिला माने सब पाठ पढ़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवे आईएएस हे ओएएस हे सब प्रकार ये सुविधा पाइबे। सांसद महोदय निजे इच्छा प्रकाश कर सब पाठागार निजे कोचिंग नेबे तो यह निश्चित रूपे जटणीर बलिष्ठ नेतृत्व लुलु बड़जाणकर उन्नत चिंताधारा एवं माननीय यशस्वी सांसद अपराजिता षडंगी महोदय आविष्कार निश्चित रूपे से धन्यवाद देवी एभली आम जनसाधारण चिंता रखि से जिनस मेन जिनस दल प्रवेश कर कि ना आउ कौन आशा करे जदि मो लोकर उपकार हो पारा लुलु बर्जन सहित रही अपराजिता षडंगी सहित रही आउ मोर आवश्यकता कौन मोर बेपारी नुहे 15 वर्ष भर मो लोक देखी अंचल देखी मो व्यवसाय नुहे नहीं आपण जो भित्तिप्रस्तर स्थापन कले जो पाठागार ये केते टंका संसद महोदय ना कार हाँ निश्चित रूप सांसद महोदय डायरेक्ट 30 लाख टंकार हाथ बांधी अच्छी मैडम एवं लुलु भाई कलेक्टर सहित कथा आउ 23 लाख टंका सैंक्शन कर सर्वमोट 53 लाख। आपण शिष्य स्थानीय सरपंच सी कहले मो गुरु थिले गणेश जगदेव सी बीजेपी रे मु वर्तमान बीजेपी रे ये जो कांग्रेस गढ़ थिला तापर बीजेडी गढ़ बर्तमान बीजेपी गढ़ हम बोली आशा किसी जना पड़ी तू बड़ कथा है ठीक समय ठीक निष्पत्ति छताबरवासी एवं आम सरपंच विष्णु डेंग नहीं यहाँ गोटे बहुत बड़ पदक ओडिशार एवं भारत वर्षर विकास बेले छताबर भी विकास आवश्यकता अच्छी जो से सामिल होती आहरी थे साधुवाद धन्यवाद। जटणी निर्वाचन मंडली रे किंतु गोटे पद्म फूल फुटी उत्तर पटे तापरे जति 2024 निर्वाचन में बीजेपी भल प्रदर्शन करथिला बेले आज गोटे गड़ दखल कला बीजेपी जटणी बीजेपी जे विष्णु नायक भली गोटे युव नेतृत्व को साथी ग्रहण कर तार जो विकास धारा सामिल करने संपर्क में आपण युव नेता हिसाब से कौन कह आज निश्चिंत गोटे गुरुत्वपूर्ण दिवस मुझे दिन कही उत्तर खोर्धा जो मिश्रण पर्व करूँ 7टा पंचायत रु सबुजाक पंचायतर सरपंच समिति सब मैंने योगदान करते मुझे मंचर कही उत्तर खोर्धार उत्तर पवन बहिला सेटा छतावर अरिसल दे मेंढाशाल देकी दारुठुंग एपटे जटणी तिरिमल तो देखिए आगामी दिन में संपूर्ण जटणी बीजेपी मय हम तार जी उदाहरण घटी आज जटणी ब्लॉक गोटे प्रमुख स्थान हूँ छतावर पंचायत सेठी गोटे नेतृत्व केवल सरपंच नुहे जड़े उच्च शिक्षित
ତିନି ଥର ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ହେବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନାହିଁ। ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ହିଁ ଥରେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଥର ହେବାଟା ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିଲା, ଏ ସରପଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁଚନ୍ଦ୍ର ଡେଙ୍ଗ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲା। ଆଜି 53 ଲକ୍ଷ ନିଏ ଦେଖିବେ କେତେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ, ଏଠି ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସହିତ ଏମିତି ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି କେମିତି ବଢିବ। ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କିଏ କୋଉଠି ବେପାର କରିବ, କିଏ ସପ୍ଲାଏ କରିବ, କିଏ ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିବୁ। ଆମେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାର କେମିତି ବଢିବ ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ରୋଜଗାର କେମିତି ବଢିବ, ଏଠି ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ହବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କେମିତି ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ଏଇ ଛତାବର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବାଛିଲୁ ଯେ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତର ହବା ଦରକାର। এটা ଆଜି ହେଇଛି, ଦେଖିବ ଆଗାମୀ ଦେଖି ଆହୁରି ବିକାଶର ଧାରା ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଆଉ କୋଉମାନେ ଇଏ ଆପଣ ସହିତ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକିରି ବିଜେପି ରେ ସାମିଲ ହବା ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲି ନା ଉତ୍ତରା ପବନ ବହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଡେଙ୍ଗ, କେବଳ ମୁଁ ଆଜି ଦୃଢତାର ସହିତ କହିବି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଡେଙ୍ଗ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନୁହନ୍ତି। ଆଙ୍କର ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ନେତୃତ୍ୱର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏଠି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଦୃଢ ଏଥିରେ ବି ଅବଦାନ ଅଛି। ଦେଖିବେ ଏଇ ଜୋନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛୁ, ଏଇ ଜୋନରେ ସେତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ବର୍ଷା ପରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଇନାଗୁରେସନ ଆମେ କଲୁ, ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲୁ ବିଷ୍ଣୁ ଡେଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ବ୍ଲକଟା ପୁରା କ୍ଲିନ ସୁଇପ୍ ହବ। ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଗଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ବିଜେଡି ଗଡ ଥିଲା, ବିଜେଡି ଗଡକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ବିଜେପି ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟେଇବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସାନ ଭାଇ ମୋର ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା, ତିନି ଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ସେ ଯୋଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଆଜି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସେଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଏକ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ନେତା ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଏହା ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ଆଗାମୀ ଗେରୁଆମୟ ହବ, ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଜିର ଯୋଉ ଯୋଗଦାନ। ବିଷ୍ଣୁ ଟେକ୍ ବିଜେଡିର ଥିଲେ, ଆଉ ବିଜେଡିର ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ କିଛି ସହଭାଗିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ 100% ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଡେଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସରପଞ୍ଚ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏମପିଙ୍କର ଯଦି ହାତ ରହିଲା କୃପା, ଆଗକୁ ଏ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଗତିର ଧାରା 4 ଗୁଣିତ ଆମର ପ୍ରଗତି ହେଇଛି।